नमस्कार बंधुरा स्वागतार दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज बानाबो काँचा टमेटोर रायता। प्रथम थेके शेष पर्यन्त रान्नाटा देखुन बंधुरा, आशा करी भालो लागबे। सबार प्रथमे काँचा टमेटो भालोभाबे धुए छोटो छोटो पिस करे केटे निएछि सबगुलो टमेटो। एबार प्रथमे ग्यास अन करे कड़ाई मध्य सर्षेर तेल दिए देब गोटा जिरे और दिए देब काँचा लंका कोचानो। तीनटे काँचा लंका टुकरो करे केटे दिए दिलाम और कोचानो पेঁয়াজ दिए देब दुटो माझारी साइजेर। पेঁয়াজটা प्रथमे लाल करे भेजे नेब गैसेर फ्लेमटा लो रेखे। काँचा टमेटोर रायता गरम भाते खेते किन्तु व्यापक लागे। पेঁয়াজটা लाल करे भेजे नेওয়ার पर केटे राखा टमेटो दिए दिलाम। एरपर नाड़ाचाड़ा करे दिए देब परिमाण मतो लवण और दिए देब हलुद गुঁড়ো। लवण हलुद टमेटोर संगे भालोभाबे मिशिए नाड़ाचाड़ा करे ढाका दिए मिनिट चारेक रेखे देब गैसेर फ्लेमटा लो रेखे। ताहले टमेटोटा किन्तु भालोभाबे नरम हये जाबे। ढाकाटा खुले नेওয়ার पर नाड़ाचाड़ा करे निচ্ছি। अनेकटा नरम हये गेছে, तबुओ आमी अल्प परिमाण जल दिए आबारो आमी नाड़ाचाड़ा करे ढाका दिए किछुक्षण रेखे देब, ताहले भालोभाबे नरम हये जाबे। किछुक्षण पर आमी टमेटोगुलो दले दिएछि और ढाका दिए रेखे दिलाम। एबार एदिके एकटा तड़का छोक दिए देब, तार जोन्नो सर्षेर तेल, कालो सर्षे और दिए देब दुटो शुकनो लंका। এই তরকা ছোকটা করে টমেটো রায়তাতে দিলে কিন্তু ব্যাপক টেস্ট হয়। সামান্য পরিমাণ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দেব কালারটা ভালো আসার জন্য। এইভাবে তরকা ছোকটা আমি করে নিলাম। তারপর টমেটোর রায়তাতে দিয়ে দেব। গ্যাসটা আমি অফ করে দিয়েছি। এই রায়তাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে তারপর আমি সার্ভ করে নেব। বন্ধুরা এইভাবে কাঁচা টমেটোর রায়তা খুবই ইজি আর অল্প সময়ে বানিয়ে খান, অসাধারণ লাগবে বন্ধুরা। এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লেগেছে বন্ধুরা কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এরকম দারুণ দারুণ রেসিপি জানার জন্য। পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন। আমার চ্যানেলে যখন কোনো নতুন রেসিপি দেব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান খুব সহজে পৌঁছে যাবে। আজ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।